جب سب دین پہ چلیں گے، اور دین زندگیوں کے اندر میں کب آئے گا؟ جب ہر ایک آدمی اپنی ذات سے دین کی محنت کو لگے گا۔ ایک گھر میں 4 آدمی ہیں، اس میں چاروں کے چاروں بیمار ہیں، اس میں سے ایک آدمی دوا کھائے، ایک آدمی دوا کا کورس کرے، تو ایک کے دوا کے کورس کرنے سے اور لینے سے بتاؤ چاروں آدمی تندرست ہو جائیں گے؟ چاروں اچھے ہوں گے؟ چاروں کو اپنا کورس الگ الگ لینا پڑے گا۔ آج ہم میں سے ہر آدمی، ہمارا گھر کا ایک ایک فرد روحانی اعتبار سے بیمار ہے، عقیدہ ہمارا خراب ہے، سنت کے مقابلے میں فیشن کا شوق ہے، سنت کے مقابلے میں مسواک کریں گے تو یوں کر کے رکھ دیں گے، اور برش کریں گے تو 10 منٹ 15 20 منٹ، کیونکہ برش فیشن ہے، جواب ہے اس کا۔ لیکن سنت کو مٹانے کے لیے ایک فیشن دی گئی ہے۔ یہ جتنے کھانے چمکیلے دھمکیلے ہمیں نظر آتے ہیں، جس کو ہم چائنیز کہتے ہیں، اور قسم قسم کے ٹیسٹ والے کھانے، سیدھا سادہ ذکر والا، دعا والا، اعمال والا، اللہ کی یاد والا کھانا ہم کو اچھا نہیں لگتا، اور بازاروں کے یہ چمکیلے دھمکیلے خوشبودار کھانے جو حضور کے دشمنوں کے نکالے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا ریڈی میڈ ہے یہ سب حضور کے دشمنوں کا نکالا ہوا ہے، حضور کے دشمنوں کا نکالا ہوا ہے۔ آج ہمیں ریڈی میڈ اچھا لگتا ہے، اور گھر کے سیدھے سادے اور جو صاف ستھرے کھانے ہم کو اچھے نہیں لگتے۔ یہ بیماری ہے ہماری کہ سنت کے مقابلے میں فیشن کے شوق آ گئے۔ نمازوں میں غفلت، ہماری نمازوں کا حال کیا ہے کہ جو چیز نماز کے باہر یاد نہیں آتی، اگر اس کو یاد لانا ہو تو کہتے ہیں کہ نماز شروع کرو، نمازی ہو کر بھی ہم بے نمازی ہے۔ ایک جگہ ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی اور 3 پر سلام پھیر دی، کسی نے رکمہ نہیں دیا، ایک ہی نے رکمہ دیا۔ لوگوں نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ 3 رکعت ہوئی؟ کہا میرے پاس بہت پکی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا میری 4 دکانیں ہیں، ہر دکان کا 1 رکعت میں حساب کرتا ہوں، 4 رکعت میں 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، ابھی 3 تک پہنچا ہوں، اور امام صاحب نے سلام دے دی۔ نمازی ہو کر بھی بے نمازی، تکبیر اولا کا ٹھکانا نہیں، صف اولا مل گئے تو ٹھیک، نہیں ملے تو کچھ نہیں۔ نماز ہماری ناقص، رکعت چھوٹ رہی ہے، 2 رکعت چھوٹ رہی ہے، 3 رکعت چھوٹ رہی ہے، آخری قائد نالا ہے، اور کوئی غم، کوئی فکر، کوئی نہیں کہ کتنا بڑا اجر میرا نکل گیا۔ عقیدے میں خرابی ہے، سنت کے خلاف فیشن کا شوق ہے، نمازوں میں غفلت ہے، جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ نماز سے پہلے ہم استنجا کرتے ہیں، سنن و آداب ایک رسالہ ہے، کتاب اردو میں بھی ملتی ہے، ہندی میں بھی ملتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ استنجے کے متعلق 32 آداب ہیں، اب ان کو 12 بھی یاد ہے۔ نماز کے مکروہات 60 کے قریب ہے کہ جن چیزوں کے پیش آنے سے نماز کا بھاؤ گھٹ جاتا ہے۔ نماز اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں، اور جو نماز پڑھنے والے کو دیکھے اس کو بھی پسند نہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے ناک پہ نہیں ماری، تو بھی ٹھیک کرتا ہے، کرتا ٹھیک کرتا ہے،
सर्दियों में चादर हो के आता है, रुमाल हो के आता है, वो जो है वो लटकता है। ये सारी चीजें मकरूहात नमाज में, ऐसी सारी चीजें नमाज की मकरूहात है। हमको 6 भी याद है, ये बीमारी है, नमाज किन चीजों से टूट जाती है। और जहाँ मजमा होता है तो हम सूफी साहब बन जाते हैं। और कहीं अकेले जा रहे हो और कोई लंबी नाक वाली हसीन खूबसूरत लड़की जा रही हो, बताओ इस वक्त हमारे आंखों की क्या तबीयत है? हम किसको देखते हैं? आजू बाजू देखते हैं, कोई नहीं देखता। तो जहाँ मैं हूं वहां दूसरा अल्लाह है, अल्लाह के 2 CID है। और बदअखलाकी, बेइकरामी, गाली गलौज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काबा से जिसका मफहूम है कि बेशक तुम मुकर्रम है, तुम मुअज़्ज़म है और तुम मुहतरम है, लेकिन तुझसे ज्यादा मुकर्रम, तुझसे ज्यादा मुहतरम और तुझसे ज्यादा मुअज़्ज़म एक ईमान वाला है। चाहे वो ईमान वाली हमारी बीवी क्यों ना हो। बीवी को गाली नहीं दे सकते, बच्चों को गाली नहीं दे सकते, लेकिन कोई दिन बगैर गाली के कटता नहीं। इधर की उधर, उधर की उधर, जिसको चुगलखोरी कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मफहूम है कि चुगली ईमान को खा जाती है। जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है, उस तरह बाल को साफ कर देता है, ऐसे यहाँ की वहाँ, इधर की उधर 2 आदमियों का अज़ाब कब्र हो रहा है। कहा किस वजह से? एक को पेशाब के एहतियात न करने की वजह से और दूसरे को चुगलखोरी की वजह से। ये बीमारियां हैं हमारे अंदर में, हमारे घर वालों में, हमारे महल्ले वालों में कूट कूट कर भरी हुई। अगराज के जिससे हमारा काम बन जाए वो अच्छा, और जो काम जो हमारा कुछ 19-20 कर दे तो उसकी इज्जत को खाक में मिला देते हैं। और जान माल के सरमाए को जिसको अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद रखा है और बतौर अमानत के हमारे पास है, इसको हमने बाबू कर दिया है। जान मेरी है, मान मेरा है। मैं चाहे ऐसा मोबाइल लाऊं, मैं चाहे ऐसा घर में फर्नीचर लाऊं, मैं चाहे ऐसा मकान बनाऊं, मैं चाहे ऐसे कपड़े सिलाऊं, मैं चाहे ऐसे खाने खाऊं, चाहे मैं ऐसा गार्डन बनाऊं, चाहे मैं ऐसी सवारी। अरे भाई, ये बतौर अमानत के हमारे पास है। ये जान माल अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद दिया है। हमें अमानत के तौर पर बकदर जरूरत, वक्त की जरूरत इजाजत दी है कि तुम्हें जरूरत है, क्योंकि जरूरतें तुम्हारे साथ लगाई गई है, तो बकदर जरूरत, वक्त की जरूरत इसका इस्तेमाल करो। तो ये 6 रूहानी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। अब इस बीमारी के इलाज के लिए घर में से एक आदमी तबलीग में जा रहा है, या खानका में जा रहा है, या मदरसे में जा रहा है, और बाकी सुबह उठते ही कहाँ से कितना लेना है, कहाँ कितना देना है, किससे कितना वसूल करना है, कहाँ कितना इंपोर्ट करना है, कहाँ किससे कितना लाना है। बस अब जो सुनेंगे, जो देखेंगे, जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, वो दिल के अंदर में पैदा होगा। जहाँ हमारी मेहनत होगी वो मेहनत हमारे दिल के अंदर में पैदा होगी। तो भाई ये दोस्तों, एक आदमी का घर से सिर्फ जमात में लग जाना, या खानका में पहुंच जाना, या मदरसे में दाखिल हो जाना, 4 बीमार है और एक इलाज के लिए गया है, तो एक के इलाज करने से बताओ सब अच्छे हो जाए? तबलीग जो है किसी 1-2 आदमी के बापू करने की बात नहीं है। मेरी तबलीग का हर फर्द उम्मत दीन की मेहनत का जिम्मेदार है। ये किसी की बापोदिक नहीं है, ये किसी की जो है ये घर की चीज नहीं है। ये हर एक के ऊपर अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है कि हर एक अल्लाह को राजी करे, हर एक इसके लिए दीन पे चले, और दीन पे चलने के लिए हर एक तबलीग करे, हर एक मेहनत करे। ये उम्मत का काम है, ये किसी अफराद का काम नहीं है, ये बाबूगिरी का काम नहीं है, ये उम्मत का काम है
اس لیے بھائیوں دوستوں اب ہم کو بتانے کی امت کتنی ہے. ایک مسجد کے اطراف میں 100 مکان ہے لیکن ہمیں لسٹ معلوم نہیں ہے اس میں کتنے بالغ مرد ہیں. یہ ہفتے والی اجتماع صرف کہنے سننا اور تقریر کرنے کے لیے ہے. ان فکروں کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہر مسجد کی جماعت حضرت جی فرماتے تھے کہ ہر مسجد میں جو 15 20 25 بیٹھتے ہیں وہ سب ہر ہفتے میں ایک مرتبہ جڑے اور اس قسم کی مذاکروں کو کرے اور یہاں سے اس فکر کو لے کر جائے. ہفتے بھر گھر گھر ہر فرد کی ملاقات کرے. کتنی ملاقات ہوئی, کتنے 3 دن کے لیے تیار ہوئے, کتنے چلنے کے لیے تیار ہوئے, کتنے 4 مہینے کے لیے تیار ہوئے, ان کو تیار کر کے اس اجتماع میں جائے اور یہاں سے ہر ہفتے 4 مہینے کی چلنے کی ہر مسجد سے 3 دن کی جماعتیں نکلے. یہ مطلوب ہے ہفتہ والی اجتماع کا. اگر یہ ہو رہا ہے تو ہفتہ والی اجتماع ہو رہا ہے. باقی کسی نے بیان کیا اور کسی نے سنا سبحان اللہ بحمدہ پھر ہفتے بھر آ گئے پھر بیان, تو بھائی پیسے سے پیسے جمع کرنا مطلب یہ ہے. پیسے آدمی اس لیے جمع کرتا ہے کہ کوئی مکان بنائے, مکان میں فرنیچر لائے, مکان میں جو ہے اپنی ضرورت کا سامان لائے. اب اذان سے اذان کوئی مطلب تھوڑی, اذان سے اذان محنت سے گھروں میں نماز تسبیح تلاوت تعلیم دعوت اور نبی والے اخلاق ایک گھر ایک فرد میں زندہ ہو جائے. جیسے اذان سے نماز مقصود ہے, وضو سے عبادت مقصود ہے, ایسے ہی یہ 5 کام کے ذریعے سے دین مطلوب ہے اور اس کے ذریعے اللہ مقصود ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو تبلیغ ہو رہی ہے اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو تبلیغ کی باتیں ہو رہی ہیں. Sir, ya. Ada dah haro mana si dah pun ikon punsan badu ada haro ba. کوئی آدمی جو ہے ایک آدمی کمپنی میں چلے گا تو کام نہیں چلے. وہی dan kana hai romalna mic lai to kana لاکھ بھی بوئی کر سے سی فکر کرنا تو مدبو سے نہیں پرمان پی رہتا ہے ایمون کا مدب می ماری لئی مدب ماری گھٹنا ہے تو می ماری نا وسنا ہداک سے می اما کھکسار نا می ماری جگہ وسنا می ماری نا ومتمنا hidayat siniya makaksara bari bakyana uthara haru दूसरी तरह किसी के कोई की रूहानी कोई हमूल सिद्धा ये की पोषक तुले में कोई नसी संसिन दिस अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिंसी सी मयूत तलाक रिवसी Uzik dunia kita ready-made adalah uzik anak-anak fashion anak-anak ho sabda farman pir ketais sabda asli ba ikoi girijan nimut baruta onra thak kala halal ki hoy posakuna te basani gis Allah ki nuksiba nabi sallallahu alaihi wasallam ki ye ka basik da putorai ba tayar tawba alu ki posakune basa khair jaris جو بھی تھا تو وہ خود ہی مقصی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تھا میوب تھا
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯦꯁꯟ ꯔꯪꯒꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯙꯣꯀꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯑꯔꯛꯄ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯁꯨꯟꯗꯔꯒꯤ ꯈꯤꯂꯥꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯀꯌꯥꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯤꯗꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯅꯦ ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅꯦ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯃꯥꯖꯇꯤ ꯁꯣꯜꯂꯤ लेकिन इकोई सोरी बिना वाजी करी लो सी ताजी ओई हम तो पा नमाज तो कोई बरा अदु की बता दे रहे पर वक्त भी रहता है इमाम साहब ने नमाज रकात मरी छोड़ के दबता रकात अहुदा सलाम ले हो गए अदु की मतुब द मुक्तदी बले पा hari muktadi sira napsam nasi sodi na wasira ka ahu muktadi sira ai lo ro mari gaya na to sar dalil le बच्चे को भी गाल गिर गिरी नहीं बच्चा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काबा से बेशक तुम मुकर्रम है तुम मुहतरम है तुम मुअज़्ज़म है लेकिन तुझसे ज्यादा मुअज़्ज़म तुझसे ज्यादा मुकर्रम और तुझसे ज्यादा मुहतरम एक ईमान वाला है चाहे वो ईमान वाला ईमान वाली अपनी बीवी ही क्यों ना हो अपना बच्चा ही क्यों ना हो अगर उससे कोई गलती हो मुझे चुप हो भूल हो गई तो ऐसा है कि सोने का हार अगर पाखाने में गिर जावे तो सोने का हार पाखाने में गिरने की वजह से उसकी कीमत खत्म नहीं हो जाती उसका भाव खत्म नहीं हो जाता सोना तो सोना ही है अगर बीवी से गलती हो गई बच्चों से गलती हो गई पड़ोसी से कोई गलती हो गई कोई हमारे ईमान वाले तो उसको हम बुरा नहीं कह सकते फरमाया कि जो मासी को बुरा समझो आसी को बुरा न समझो यानी गुनहगार को बुरा न समझो गुनाह को बुरा समझो लेकिन हम जो है रूहानी एतबार से बीमार है वह अपने कीमती ईमान वाले भाई को क्या हकीर समझते उसको बुरा समझते हैं उस पर जो बुराई लगी है वो खराब है वो तो कीमती है जैसे पाखाने में हार गिर गया तो पाखाना खराब है हाल खराब नहीं है सोने का सोना तो सोना ही है तो ये सारी बीमारियां हैं अखलास परस्ती की और जान माल को हमने अपने जो है मिल्क समझ रखा है कि जान मेरी है माल मेरा है मैं चाहूँ ऐसे कपड़े सिलाऊं मैं चाहूँ ऐसा मोबाइल लाऊं मैं चाहूँ ऐसे फर्नीचर लाऊं मैं चाहूँ ऐसे बर्तन लाऊं मैं चाहूँ ऐसा मकान बनाऊं ये इसलिए है कि हमने ये समझ लिया है कि जान मेरी है और माल मेरा है तो ये धोखा जो है हमें लगा हुआ है एक बीमारी लगी हुई है इन बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए ये तबलीग का काम अल्हम्दुलिल्लाह सीधा क्वाइट की बरोड़ और थर्बीदी सी सबना आईना खल्ले आई नमाजों का जो है एहतमाम बढ़ रहा हो नमाज को अच्छी तरह सीख कर हम पढ़ रहे हो तकबीर उला से नमाज हो रही हो ये काम है बाजमात सफे उला से नमाज हो रही हो जिन्होंने समझा कि ये काम है इनकी जो है बरसों बरसों तकबीर उला पढ़ती हुई एक आदमी हमें मिला कहने लगा कि 12 साल हो गए 12 साल से मेरी तकबीर उला फौज नहीं हुई काम ये कि काम करने वाले की जो है नमाज का एहतमाम हो रहा नमाज के पहले की सुन्नत है नमाज से पहले का इस्तिंजा हम लोग क्या करते हैं नमाज के लिए अजान का इंतजार करते हैं
نماز کے لیے اذان کا انتظار کریں گے تو ہمیں تکبیر نہیں ملے گی. اذان سے پہلے آدمی اچھی طرح استنجے سے فارغ ہو جائے. اہتمام اس کو کہتے ہیں. کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو وہی شادی کے دن تیاری کرتا ہے. شادی کے 1 مہینے پہلے گھر صاف کرتا ہے, گھر کلر کرتا ہے. محلے میں کسی سے انجمن ہے تو ٹھیک ٹھاک یا آپس میں جوڑ کر لیتا ہے رشتے داروں سے. اور شادی سے پہلے کھانے کا, شامیانے کا سارا انتظام کسی کے ذمہ کرتا ہے. کسی چیز کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا اس کو اہتمام کہتے ہیں. تبلیغ کی اس محنت سے یہ مطلوب ہے کہ ہم نماز سے پہلے, اذان سے پہلے ہم نماز کی تیاری کریں گے تو صف اولا ملے گی, تو تکبیر اولا ملے گی. اذان اس کا انتظار کریں گے تو وہی سنت بھی چھوٹ جائے گی. جس وقت کی جو سنت ہے اس وقت اس سنت کے پڑھنے سے جو نور حاصل ہوتا ہے بعد میں پڑھنے سے وہ عمل تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا نور نہیں ملتا. جیسے بہت سے ظہر کے بعد سنت پڑھتے ہیں. اب ظہر سے پہلے 4 کا سنت تہجد کے برابر بتائیے, اور ظہر سے پہلے 4 سنت مؤکدہ بتائیے. ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگ کر جو ہے وہ مسجد میں آیا, اب وہ جماعت رہ گئی, اب سنت چھوڑ دی. اب اس کے بعد میں سنت تو پڑھنا ہے کیونکہ اس کی عادت ختم نہ ہو جائے سنت پڑھنے کی, اس لیے اس پر سزا باقی لگی کہ وہ سنت پڑھے. لیکن ظہر سے پہلے سنت پڑھنے سے اسے جو نور حاصل ہوگا وہ ظہر کے بعد سنت پڑھنے سے وہ نور اس کو نہیں ملے گا. تبلیغ یہ سکھاتی کہ جس موقع کا جو عمل ہے اس موقع کے اس عمل میں جو نور رکھا ہے. ایک آدمی سنت کے مطابق استنجا کرے اور بغیر سنت کے کتنے ہی جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں خیر کے کام کر دے اس کو اجر ملے گا. لیکن استنجا اس نے جو سنت کے مطابق کیا ہے علماء کہتے ہیں کہ اس ایک سنت پر جو نور ملے گا وہ لاکھوں کروڑوں اس خیر کے کام کرنے سے اس کو وہ نور نہیں ملے گا. لیکن ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے. جو ہدایت نبی نے صحابہ میں پیدا کی تھی. اس لیے بھائیو دوستو ہم بڑے بڑے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں اور بڑے بڑے عملوں میں فرق پیدا ہو جاتا ہے لیکن ہمارے چہرے پر اس کا کوئی بل بھی نہیں پڑتا. اور صحابہ کا واقعہ کہ فرض نماز نہیں تھی, نفل نماز تھی, بغیچے میں نماز پڑھ رہے تھے اور ایک پرندہ گھس گیا ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس میں ان کو سہو ہو گئی, کئی رکعتیں ہیں بھول گئے. انہوں نے سوچا کہ اب نماز کے بعد جو اس باغ کو جو ہے بیچ دینا ہے اور اس کی قیمت کسی دینی کام میں خرچ کر دینی ہے. باغ تھا تو پرندہ آیا, پرندہ آیا تو نماز میں سہو ہو گئی. یہ کباب میں ہڈی بن گیا. اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا, وہ مزے میں جو ہے فرق پڑ گیا. اس لیے 50,000 کا باغ نفل نماز کی وجہ سے انہوں نے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ کی. تو وہ ہدایت جو ہدایت نبی چاہتے ہیں وہ نبی والی محنت سے ہے. نبی والی محنت کیا ہے؟ دعوت, تعلیم, عبادت اور خدمت. یہ ہماری نبوت ہے, ہماری ہدایت ہے, ہماری مسجد ہے, ہماری تربیت ہے. اس میں ہمیں بھی لگنا ہے. ہمارے ایک مصلی کو لگانا ہے, مسجد کے اطراف کے ایک مسلمان کو لگانا ہے, ہماری مسجد کے اطراف کی ساری عورتوں کو ان ہمارے دعوت میں لگانا ہے تاکہ نبی والی ہدایت, صحابہ والی ہدایت
जो है सहाबा की वाली मेहनत से आई। इस काम को अपनी इस्लाह की नीयत से, सीखने की नीयत से जो करेगा वो तरक्की करेगा। और जितने असलाफ और बुजुर्गान दीन उनकी सोहबत में हम रहेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो वो चाहे तबलीग दूसरों पर कर रहे हैं लेकिन नीयत इनकी अपनी होती है। हजरत मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जो मौलाना रियाज साहब के उस्ताद हैं, फरमाते हैं कि मेरे पास कोई बैत होने के लिए आता है तो मैं ये नीयत बनाता हूँ कि इस मुसलमान की हाथ पर मैं अपनी तौबा को ताज़ी करता हूँ। मुरीद बना रहे हैं लेकिन नीयत अपनी तौबा की। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इस नीयत से लोगों को मुरीद बनाते थे कि इनके जरिए से मेरी नजात हो जाए। छोटों में भी वो छोटे बनकर रहते थे। हमारा हाल क्या है कि बड़ों के सामने तो छोटे बन जाते हैं, लेकिन छोटों में छोटा बन के रहना, तवाज़ो और जो है छोटा बन के। हजरत मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा तलबा को हदीस का दर्स दे रहे थे चौक में, छत नहीं थी, अचानक बारिश आ गई। अचानक बारिश आ गई तो सारे तलबा अपनी किताबें और टिप्पणियां लेकर जो है वो कमरे में घुस गए। और हजरत जी जो मौलाना इलियास साहब के भी उस्ताद है, जो मौलाना इलियास के बारे में ये कहते थे कि मुझे इनमें से सहाबा की बू आ रही है। कैसी इनकी नाक होगी? कहा कि मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह सारे तालिबे इल्मों की जूतियों को जमा किया और अपना जो ये रुमाल था उस रुमाल में सारी जूतियां रखी और जो है तलबा की जूतियां लेकर वो कमरे में घुस गए। एक है बड़ों के सामने छोटा बन के रहना और एक है छोटों में छोटा बन के रहना। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम छोटों में छोटे बन जाते, बच्चों को सलाम करते थे, बच्चों को सवारी पर सवार करते थे, घर में झाड़ू देते थे, घर के आंगन में झाड़ू देते थे, घर का पानी भर कर लाते थे और जो है कभी आटा गूंदते और कभी जो है रोटी जो है बनते, कभी चूल्हा जलाते, कभी अम्मी जान चूल्हा जलाती। ऐसे घुल मिल जाते, ऐसे घुल मिल जाते, ऐसे घुल मिल जाते कि घर में घोड़े की तरह हो जाते और हसन हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो जाते। आज हम भी अपने घर में जाते हैं, बताओ क्या बन के जाते हैं? बाप बनकर। और फिर बच्चे समझते हैं बाप नहीं आया सांप आया। ये तसला यहाँ क्यों बड़ा है, धोखा यहाँ क्यों बड़ा है, और ये झाड़ू यहाँ क्यों है, ये बच्चों को क्यों नहीं धुलाया है, ये नाक इसको साफ क्यों नहीं कराया बिस्तर। भाई हम भी तो उसी घर के फर्द है। नबूवत वाली इस मेहनत से नबूवत वाली जो है जिंदगी को जिंदा करना मतलब है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर में जाते थे तो ऐसे घुल मिल जाते थे कि घर वाले समझते थे कि अब अल्लाह के नबी हमें छोड़कर ले जाएंगे। लेकिन ये तो एक नेमत है घर की, उस नेमत के देने वाले खालिक और मालिक की जब तरफ से अजान की आवाज हो गई, हय्या अला सलाह, और नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, और कामयाबी की तरफ, तो अम्मी जान कहती है कि हम में से ऐसे निकल जाते थे कि गोया हमको पहचानते ही। क्या उसने बुलाया है जिसकी बारिश की तरह करोड़ों नेमतें मेरे ऊपर बरस रही है, उस खालिक की तरफ से ऐलान है,
हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो वो एक नियामत को ऐसे भूल जाते थे कि अम्मी जान कहती है कि गोया हमको पहचानते ही नहीं। दावत की इस मुबारक मेहनत को जब नबी वाले तरीके पर करेंगे तो नबी वाली खूबियां और नबी वाले सिफात और नबी वाले अखलाक आएंगे, और हम अपने मनमानी करेंगे तो भाई लोग तो तैयार हो जाएंगे, हम तैयार नहीं होंगे। और मेहनत से कोई माल वाला माल पर मेहनत करता है तो उसका माल भी बढ़ता है और माल से उसको मोहब्बत भी बढ़ती है। हम अल्लाह की मेहनत करें, लोग हमारे जरिए अल्लाह वाले बने और हमारा ताल्लुक अल्लाह से न बने कि जैसे पहले नमाज ऐसे अभी नमाज, जैसे पहले तस्बीह अभी तस्बीह, जैसे पहले दुआ। तो हमारा ताल्लुक, जिससे ताल्लुक होता है उससे बात करने में मजा आता है, उसके पास बैठने में मजा आता है, उसके घर जाने में मजा आता है। तो जैसे माल वाले माल पर मेहनत करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टियां बनती है, उनकी बिल्डिंगें बनती है और उनका माल बढ़ता है और उनके अकाउंट में जो है माल बढ़ता चला जाता है। ऐसे माल का एक जर्रा बराबर नुकसान होता है तो उनकी आंखें लाल पीली हो जाती है, माल से भी लगाव बढ़ता है और माल जो है उसका बढ़ता भी है। ऐसे हम तबलीग करें और अल्लाह का ताल्लुक न बढ़े कि जैसे पहले नमाज थी ऐसे अभी नमाज, जैसे पहले तस्बीह थी अभी तस्बीह, जैसे पहले दुआ थी ऐसे अभी। और हमारे जरिए ये अमीर साहब बन गए, वो अमीर साहब बन गए, वो मौलवी साहब बन गए, वो काजी साहब बन गए, वो मुफ्ती साहब बन गए, और हम तो वहां के वाज। अभी हमने इस मेहनत से फायदा अपनी जात के लिए नहीं उठाया, इसके लिए इसको सीखना है, इसको समझना है। तो इसलिए कहते हैं इस काम को समझ कर करो, अच्छी तरह सुनना भी है, अच्छी तरह समझना भी है, फिर अच्छी तरह उसको पकड़ना है। ऐसा पकड़ना है कि कोई हाल आ जाए, हमें वो हाल चाहे नूरानी शक्ल का हो या फिर जो है जुल्मानी शक्ल का हो, वो हाल हमें तबलीग से हटाए नहीं। अभी हम कच्चे हैं। हमारी मिसाल अभी कैसी है, जैसे आदमी घर में कलर करता है तो एक जो कूचा लगाता है, फिर उस पर पानी गिरता है तो वो गिर जाता, वो जो है उखड़ जाता है, लेकिन दूसरा फिर तीसरा, फिर उसको उखाड़ने से उखड़ता नहीं। तो एक होती है निस्बत और एक होती है मुनासिबत। मुनासिबत कब होती है, जब बार बार 4 महीने लगाएंगे, बार बार अल्लाह के राह में निकलेंगे, कुर्बानियां देंगे, तो इस काम से मुनासिबत हो जाएगी, फिर हमें कोई उखाड़ेगा तो उखड़ेंगे नहीं। इसलिए नियत करो कि हमें इस काम को सीखने के लिए कुर्बानी में आगे बढ़ना है। भाई बढ़ेंगे इसके लिए बताओ 11 मार्च से हर मस्जिद वाले कहे कि हम 4 महीने की चिल्ले की अपनी मस्जिद से मुकम्मल जमातें बनाएंगे। अफराद भी दिखाओ और मस्जिदें भी दिखाओ। बताओ, हिम्मत करके बताओ इंशाअल्लाह। Karita Romana. Kita maroy na aray gitu. Mayro.